अस्सलामु अलैकुम। एक और किस के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। एक मरतबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हराए वाक़िम तक गए। मैं भी आपके साथ था। जब हम लोग सराह पहुँचे, सराह वो इलाका जो मदीना से 3 मील दूरी पे वाक़ था, तो हमें आग के शोले दिखाई दिए। आपने फरमाया, असलम मेरा ख़्याल है यहाँ कोई काफ़िला ठहरा हुआ है, रात और सर्दी की वजह से वो यहीं मुकीम है, आओ चलो देखें। हम तेज़ी से चल कर वहाँ पहुँचे। जब काफ़िले वालों करीब हुए तो देखा कि एक औरत है, इसके साथ कुछ बच्चे हैं और आग पर हंडियाँ रखी हुई है और बच्चे इसके इर्द गिर्द बैठे ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ पहुँच कर कहा, ए रोशनी वालों अस्सलामु अलैकुम। आपने एक आग वालों कहना पसंद ना किया। औरत ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आपने पूछा कि क्या मैं करीब आ सकता हूँ? अगर किसी खैर ख्वाही का इरादा है तो आओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं। आप इसके करीब गए और कहा, आप लोग यहाँ कैसे? इसने बताया, ठंड और रात हो जाने की वजह से हम यहीं ठहर गए। आपने पूछा, बच्चे रो क्यों रहे हैं? इसने कहा, भूख से। आपने पूछा, इस हांडी में क्या है? इसने कहा, सिर्फ पानी है, इनका दिल बहला रही हूँ ताकि सो जाएं। अल्लाह ही हमारे और उमर के दरमियान फैसला करेगा। आपने फरमाया, यकीनन अल्लाह तुम पर रहम करे, लेकिन उमर को तुम्हारी क्या खबर? इसने कहा, वो हमारा हाकिम है और हमसे गाफिल है। असलम का बयान है कि फिर आप मेरी तरफ मुतवज्जह, कहा हमें चलना चाहिए। हम वहाँ से निकले, तेज़ी से चलते हुए आटे के गोदाम में पहुँचे। आप एक बोरी में आटा निकाला और थैले में चढ़ गई और कहा, ये मेरे ऊपर लाद दो। मैंने कहा, मैं आपकी तरफ से उठाता हूँ। आपने फरमाया, तेरी माँ ना रहे क्या क़यामत वाले दिन भी तू मेरी तरफ से बोझ उठाएगा? फिर मैंने वो बोरी आपको उठवा के रख दी। आप इसे लेकर इस औरत के पास गए, मैं भी आपके साथ गया। हम बहुत तेज़ चल रहे थे। आपने इस औरत के पास बोरी उतारी और उससे थोड़ा सा आटा निकाल कर औरत को दिया और कहा, तुम इस पर नमक छिड़को, मैं तुम्हारे लिए हरीरा तैयार कर देता हूँ। फिर आपने हांडी के नीचे आग फूंकने लगे। मैंने देखा धुआं आपकी डारी के दरमियान से निकल रहा है। इस तरह आपने सब बच्चों के लिए खाना पका दिया और हांडी आग से उतार दी और कहा, मुझे को प्लेट और प्याला ला दो। वो औरत एक बड़ा प्याला लेकर आई। आपने हरीदा इसमें उलट दिया और से कहने लगे, तुम बच्चों को खिलाओ, मैं इसे ठंडा करता हूँ। आप खाना ठंडा करते रहे यहाँ तक कि सब बच्चे शेर से कम हो गए और जो खाना बचा इसे औरत के पास छोड़कर चलने के लिए उठे। मैं भी आपके साथ था। औरत कहने लगी, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह तुमको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, तुम अमीर मोमिनीन बनने के हकदार थे। आपने फरमाया, अच्छी बात कहो, जब तुम अमीर मोमिनीन के पास आओगी तो इंशाल्लाह वहाँ मुझे भी पाओगी। फिर आप वहाँ से हट कर थोड़ा सा किनारे हो गए और फिर इसके सामने जाकर बैठ गए। तो मैंने आपसे पूछा, क्या और भी कोई काम है? आप खामोश रहे, मुझे जवाब न दिया। यहाँ तक कि बच्चों को मैंने देखा कि वो लेट गए और सो गए। फिर अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उठे और मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और कहा, असलम भूख ने इनको जगह रखा था और लाया था। मैंने चाहा इस वक्त तक यहाँ से वापस ना जाऊँ जब तक इन्हें अब इस हालत में देख रहा हूँ कि इस हालत में ना देख लूँ। एक रात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गश्त लगा रहे थे। मदीना के एक मैदान में पहुँचे तो वहाँ एक ऊनी खेमा लगा हुआ था जो कल नहीं था। आप इसके करीब गए तो अंदर से कराहने की आवाज़ आई, जबकि बाहर एक आदमी बैठा हुआ था। आप इससे करीब गए, सलाम किया और पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, मैं एक बदू हूँ, अमीर मोमिनीन से मिलने आया हूँ ताकि इनके एहसान और करम से नवाजा जाऊँ। आपने पूछा, मैं घर में जो आवाज़ सुन रहा हूँ ये कैसी आवाज़ है? इसने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुमको इससे क्या मतलब? आपने कहा, बताओ क्या बात है? इसने बताया, मेरी औरत जो है वो हमल के दर्द में मुब्तला है। आपने पूछा, क्या कोई है इसके पास? इसने कहा, नहीं। आप फ़ौरन घर आए, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम बिन्त अली से कहा, क्या तुम सवाब कमाना चाहती हो? अल्लाह ने इसे खुद तुम तक पहुँचाया है। इन्होंने पूछा, क्या बात है? आपने कहा, एक अजनबी औरत हमल के दर्द में मुब्तला है और उसके पास कोई नहीं है। इन्होंने कहा, अगर आप राज़ी हैं तो मैं ज़रूर चलूँगी। आपने फरमाया, तो फिर बच्चे की विलादत के वक्त कपड़े, तेल वगैरह की जो ज़रूरत पड़ती है इसे ले लो और एक हांडी, चर्बी और थोड़ा सा गल्ला भी ले आओ। उम्मे कुलसूम सब कुछ ले आई। आपने कहा, लो अब चलें। आपने हांडी उठाई और पीछे पीछे चलते रहे। जब आप खेमे के पास पहुँचे, उम्मे कुलसूम से कहा कि औरत के पास जाओ। खुद आकर आदमी के पास बैठ गए।
آپ نے اس سے کہا آگ جلاؤ. اس نے آگ جلائی, ہانڈی آگ کے اوپر رکھی, یہاں تک کہ ہانڈی گرم ہو گئی. اتنے میں عورت کی ولادت ہو گئی. تو آپ کی بیوی نے کہا ہے امیر المومنین اپنے ساتھی کو لڑکی کی خوشخبری دے دیجیے. جب وہ بدوی نے ام کلثوم کی زبان سے امیر المومنین کا لفظ سنا تو اس سے ڈر گیا اور تھوڑا تھوڑا آپ کے پیچھے ہٹنے لگا. آپ نے اس سے کہا جیسے اس جگہ بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے ہانڈی اٹھا کر دروازے پہ لائے اور اپنی بیوی سے کہا عورت کو کھلا کر خوب آسودہ کر دو. چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا. پھر اب ہانڈی کو اندر سے باہر نکال کے دروازے کے باہر رکھ دیا. عمر سلانہ اٹھے اور اسے لا کر آدمی کے سامنے رکھ دیا اور کہا کھاؤ, تم پوری رات جاگتے رہے ہو. اور اپنی بیوی سے کہا چلو نکلو, اور آدمی سے کہا جب صبح ہو تو میرے پاس آنا, تمہیں تمہارے فائدے کی چیز دلواؤں گا. جب صبح ہوئی تو وہ آیا. آپ نے اس کی لڑکی کا وظیفہ جاری کیا اور کچھ عطیہ بھی دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں رش لگا رہے تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا. آپ باتیں کر رہے تھے, اچانک خاموش ہو گئے. آدھی رات کا وقت تھا. آپ ایک دیوار کے کنارے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. آپ نے سنا ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے اے بیٹی اٹھو اور اس دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا امی جان کیا امیر المومنین کے فرمان کی خبر آپ کو نہیں ہے؟ اس نے کہا ان کا کیا فرمان ہے؟ بیٹی نے کہا انہوں نے اپنے منادی سے اعلان کروا دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی اٹھو اور اسے پانی ملا دو. یہاں نہ تمہیں کوئی عمر دیکھ رہا ہے نہ اس کا منادی. لڑکی نے کہا واللہ میں ایسا نہیں کروں گی. مجلس میں ان کی اطاعت کروں, تنہائی میں ان کی نافرمانی کروں. اور عمر صلی اللہ عنہ یہ سب سن رہے تھے. آپ نے اسلم سے کہا اسلم اس کے دروازے پر نشان لگا دو اور اس جگہ کو اچھی طرح پہچان لو. اور پھر آپ گشت کرنے لگے. جب صبح ہوئی تو کہا اسلم رات والی جگہ پہ جاؤ اور کہنے والی اور اس سے جو کہہ رہی تھی دونوں کا پتہ لگاؤ اور معلوم کرو کہ کیا دونوں شوہر والی ہیں. اسلم کا بیان ہے کہ میں اس جگہ آیا اور معلوم کیا تو پتہ چلا لڑکی غیر شادی شدہ ہے اور اس کی ماں کا شوہر زندہ نہیں ہے. میں عمر کے پاس آیا اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا. آپ نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہا کیا کسی کو عورت کی ضرورت ہے میں اس کی شادی کر دوں. یہ سن کر عبداللہ نے کہا میرے پاس بیوی ہے. عبدالرحمن نے کہا میرے پاس بھی بیوی ہے. عاصم نے کہا کہ ابا جان میرے پاس بیوی نہیں ہے, اس سے میری شادی کر دیجیے. آپ نے لڑکی کو بلا بھیجا اور اس سے عاصم کی شادی کر دی. ان سے اس لڑکی کی بچی پیدا ہوئی. پھر عاصم کے ایک نواسی پیدا ہوئی اور پھر اس نواسی سے ایک لڑکی ہوئی اور اس سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. خلاصہ بحث یہ ہے کہ اس طرح عمر صلی اللہ عنہ بذات خود رایا کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتے اور راتوں کو گشت لگاتے, اللہ کی رضا جوئی اور ثواب کی خاطر رایا کے حق میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے. قومی اور ملکی صورتحال سے واقفیت کا یہ جذبہ خالص صرف دارالحکومت تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کی توجہ اور نگرانی کا دائرہ اسلامی مملکت کے چپے چپے تک وسیع تھا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.